हाय नमस्ते जय जगन्नाथ मु दीपक आपन स्वागत करुच्ची मोर न्यू ब्लॉग को जदि वीडियो देखुं निश्चय शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज जा सापा डैम बुलवा गोटे कम अच्छी सियाड़े जा बुलवा किसी भ्यू मजा नवा मो सहित फास्ट लास्ट जोड़ी रुहतु। बर्तमान आम ढेंकानाल बाईपास रु पलि आसिले बाहापुर रास्ताटा आम बर्तमान बाहापुर को जा आज पूरा पानी भाया खरा है। बर्तमान आम आसिक पहुँची गले बाहापुर छकरे बाहापुर छक ठू आम जा रासोल जोटा कि अनुगुल रास्ता से बाहापुर छक ठू आम एठू डाहाण करक जा जदि बाँ करक जाती यहाँ हूँ एक बाँ कटा हूँ 8गड़ को डाहाण करटा हूँ रासोल जोटा कि अनुगुल लाइन। बर्तमान रासोल छक ठू पलि आसलु बाँ करक जोटा कि हूँ सापुआ डैम को रास्ता यहाँ आज पूरा खरा पाग दे आकाश पूरा निर्मल बादल देखा भारी सुंदर देखा। बर्तमान आप जो साइड रे देखुं पानी भाया यहाँ हूँ आम सापुआ डैम पानी सापुआ डैम पानी ये हिं देकी जाऊँ एठार भ्यू बढ़िया सौंदर्य देखा पहाड़ गुराक। बर्तमान आम आसिक पहुँची गले सापुआ डैम पाखापाखि पूरा यहाँ हूँ सापुआर ब्रिज बेसी इे वर्षा है सापुआ डैम पानी आस जो साइड जो जाऊँ केनाल पानी आकाश पूरा निर्मल खाली बादल जाऊँगी। बर्तमान आम पहुँची जा सापुआ डैम ऊपर बर्तमान सापुआ डैम पूरा डिटो साप भाया पूरा अंका फंका पूरा काच भाया पानी बढ़िया लगला दृश्य देखापी। जदि आप विजिट करते जगह को केवल शीत दिन ही आसतु कहीं शीत दिन पिकनिक स्पॉट एटा बोली माना जाए पिकनिक करें आप शीत दिन कौन वर्षा वर्षा हुए पिकनिक करने सुविधा शीत दिन गाधेबा तले सुविधा अच्छी पूरा निर्मलिया पूरा पानी। बर्तमान जो बंधटा यहाँ हेकर पहाड़ को एकर पहाड़ बंध दिखाई ये जगह हूँ पिकनिक स्पॉट माने शाल बणी है शाल बणी भितर गोटे सब पिंडी टाइप रही रोषे करने शीत दिन ही केवल पिकनिक जबर गहली हुए शीत दिन केवल भोजी भात। बर्तमान 3टा पाखापाखि समय होगा भोक भी भीषण है। बर्तमान रिटर्न कर ढेंकानाल बाटरे देखल आम होटेल महाराज से जा देखिए कौन केमती खाया प्रिपरेशन कर। बर्तमान आम होटेल महाराज पाखापाखि पहुँची गले जो टेस्ट करिया कौन केमती खाइबार स्वाद खाଇବା ଅଛି ନନ୍ ଭେଜ୍ ନନ୍ ଭେଜ୍ରେ ଚିକେନ୍ ହେବ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ହେବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷାଟା 100 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚିକେନ୍ କଷାଟା ଆମର ବେସର ଚିକେନ୍ଟା ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ହାଫ୍ଟା ଆଉ ମାଛ ପିସ୍ଟା ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା ଝୋଳ ମାଛ ଆଉ ମଟନଟା ହେଉଛି 150। ନାଇଁ ଏବେ ତ ବୋଲବମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁନି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସେକାଶେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲବମ୍ ପରେ ପୁଣି ହେବ ଆଉ ଲାଗିଯିବ ଆମର 3.5 ବର୍ଷ। ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଡାଲମା ଆଉ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଚୁକା ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରା ଚିପ୍ସ ଆଳୁ एटा आमर बिन कांकड़ झुड़ंग आलू मिक्स गोटे भजा है भात डाली सहित गोटे मगाई चिकेन मसला माछ मसला
ଦହି ସାଲାଡ ନର୍ମାଲ ଦହି ସାଲାଡ ଯେମିତି ଘରେ ଟାଇପ ତାପରେ ଚିପ୍ସ ଅଛି ଭଜା ଅଛି ଆଳୁ ଚୋଖା ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘଟିବିରି ଛକରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ଆସି କେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଢାବା ବି ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଆମର ସାପଡ୍ୟାମ୍ ଆସି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 3ଟା 3:30 ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟ କରି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବେସର ମସଲା ଡାଲି ଗୁଣ ମୋଟା ଆସିବେ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଖାଇବା ଏଠି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଟନ୍ ବି କରୁଥିଲେ ମଟନ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଟନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏଠି ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ସେ କାଟୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ମିଳିଯିବ ଶେଷ ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ହୋଟେଲ ମହାରାଜ ମାନେ ଧରି ଆପଣ ଖାଲି ମଟନ୍କୁ ଭାତ କି ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଚୋଖା ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ହଉ ନର୍ମାଲ 170 ମାଛଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ପିସ୍ 30 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 60 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାଟା ମିଳିଯାଉଛି 60 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ହଉ ବଡ଼ିଚୁରା ଟିକେ ବି ହଉ କି ନର୍ମାଲ ଭଜା ଟିକେ ହଉ 60 ଟଙ୍କାରେ ମିନିମମ୍ 12 ପ୍ରକାର ସେ ସାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।